بعين فقري حزويو ازي حقيو بقوامينت ግን ንፍቅሪ ተንበርኪኾን ክነገብር ዝገብርዎ ኣብ ኣጓላት ተሓቢኡ ዝግና 10 ሕቡእ ሚስጥራት ኣለው መልክዕኺ ወይ ድማ ጽባቕኺ በይኑ ንወዲ ከኣስሮ እዩ ማለት ኣይሆነይ እዚ በዚ ቪድዮ እዚ ኣወዳት ንፍቅሪ ኢዶም ንክህቡን ኣብ ዙርያኺ ንከይርሕቁ ዝገብሩ 10 ወርቃማ ናይ ኣጓላት ሚስጥር ወይ ድማ ኣታብ ድሕሪቶም ዘሎ ድብቕ ሳይንሳዊ ሚስጥር ክንምልከት ኢና ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማዓንቲ ለሃም ሰለሙን ንፍቅራዊ ህይወትክን ክጠቅም የለለ ሓሳብክዎ ሓሳብ ሒዘር ክንመጽየኒ ኢኹ እዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ካብዚ ቪድዮ ተረብሕቲ ልክትኾና ግብዣ እዩ ሎማዓንቲ ሒዘር ክንመጻኹ ሓሳብ ወዲ ንፍቅሪ ንከላዓል ዝገብሮ 10 ናይ ኣጓላት ሕቡእ ሚስጥር ክነግረክን እየ ክሳብ መወዳእታ ምሳይኾና እትና መጀመርያ ነገር በዓልኺ ዝተኸበረ ወይ ድማ ሓፍ ዝበለ ቦታ መሃብ እዚ ማለት ከረዳኪ ንስኺ ንባዕልኺ እትጥምትሉ መንገዲ እዩ ሰባት ልክጥምቱኺ ትፈቅድሎም ይሲ ስለዚ ዓርሰኽ ትሪሉ መንገዲ ለዓርሰኽ ትብዮ ቦታ እንድሕር ልወረደ ኮይኑ ምሰባት ኮሙኒኬት ኣብ ትገብርሉ ሰዓት ብዚ መንገዲ ሱ ኮሙኒኬት ልክገብሩ ብቻ ያኽበር ትኸፍቲ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ነገሩ ክስተኻኸል ከልኒዮ ኣብ መጀመርያ ነገሩ ልከይበላሸ ወዲ ክቐርበክ ተሎ ወዲያው ንፍቅሪ ልክሰዓረልክ እንድሕር ትደሊ ኮይኑ ልባዕልኻ ክብሪ ልባዕልኻ ተንከባኸቢ ልባዕልኻ ፍተይ ልባዕልኻ ኣኽብሪ ክላስን ደረጃኽን ሓሊ እዚ ኩሉና ኣወዳት እንፈትዮ ነገርና ኣዋጓላት ክንሪኦ እንምንዮና ብጣዕሚ ክስሕበና ልኽእል ዓውይ ነገር እዩ ስለዚ እዚ እንትና መጀመርያ እዩ እቲ መበል ካልኣይ ለለ ተፃዋትነት እዚ ማለት ፈገግታ ልቐንዓ ጨዋታ ልስሕብ ዓይነት ጓል ብልኾነ ቁፅሪ ኣወዳት ኣባኺ ልከይስልችዮም ኣባኺ ልከይሞንዩ ኣባኺ ደስተኛ ልክኾኑ ኣባኺ ሕጉሳት ልክኾኑ ነገራት ላብ ልኾነ ልምዝንናይ ኣብ ልሓስብሉ ግዜ ወዲያውን ላብ ርእሶም ልክትመፅ ትገብሩ እዮም እዚ ለለ ሎው ኦፍ ኣትራክሽን እዩ ወዲያውን በቃ እስኪ ምስመን ክትናነ ምስመን ሕጉስ ክኾን ይኽእል ኢሎም ኣብ ልሓስብሉ ግዜ ቅድሚያ ላብ ርእሶም ክትመፅ ተለኺ እዚ ናይቲ ናይ ሙፍታይ መስመር ወይ ደሞ ናይቲ ናይ ፍቅሪ መስመር ልክዝርጋሕ ትገብሩ ኢኺ እዚ ትመበል ካልኣይ እዩ ካብኡ ድማ ትመበል ሳልሳይ ደጋፊቱ ሳፖርቲቭ ምዃን እዚ ድማ እቲ ብጣዕሚ ዓብይ ዓለም እዩ እዚ ማለት ኩሉ ዓለም ኣብ ምድሪ ለለዉ ኩሎም ኣይትኽእል ኢሎም ኣግሊሎሞ እስኻ ምንም ኢኻ ኢሎም ክብራ ብለስአንሉ ግዜ እስኻ ኣብ ድሕሪቱ ኮይኑ ጀግና ኢኻ እስኻ ትኽእል ኢኻ ኢልኻ ሳፖርት ክትገብሩ ተለኺ ስምዒቱ ኣብ ዙርያኡ ዘሎ ነገር ነቲ ዕንቅፋትን ነቲ ፀገም ንክሻገር ሓገዝ ክትኾኑ ተለኺ እታ ውሽጡ ዘሎ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ጓህሪ ከም ምቅፅፃር ውሽጡ ንላዕሊ ብፍቅሪ ዕብድ ንክብልን ንክውስኽን ትገብሩ ኢኺ ስለዚ ሳፖርቲቭ ኮኒ ደጋፊቱ ኮኒ ዕላማ እንድሕር ሃልይዎ ዕላሙ ፍለጢ ኣብ ዕላሙ ጎኒ ጠጠው በሊ ኣወዳት ብባህሪና ዕላማና ተኽብር ጓል ኢና ንፈቲ ብዙሕ ግዜ ሪኻ ይትፈልቲ ሓደ ብጣዕሚ እየ ልፎትያ ኢሉ ልተናገረ ወዲ ብምንታይ ካትፎትያ ክበሃል ተሎ በቃ ኣብ ጎና እያ ልደልዮ ነገር ልክሰርሕ ትሕግዘኒ እያ በቃ ተበረታትዕኒ እያ ክብሉ ተሎ እዚ ቀልድ ይኾነ ኣብና ወዳት ዓለም በቃ ልበይኑ ልኾነ ነገር ነው ጎል ሽቶ ልባሃሉ ነገራት ነው ዓወት ልባሃሉ ነገራት ነው እዚ ነገር እዚ ወዲ ክሳኸዕሉ ተሎ ክከናወነሉ ተሎ ወይ ደማ ዊን ክገብር ተሎ በቃ ናይ ሓንቲ ጓል ድርሻ ብዝማእኸል እዚ ክግነተሎ በቃ እዚ ሰብ እዚ ኔቨር ኤቨር መቸም ዛጓል እዚ ኣክሓድጋ ይኸዲ እዚ ዓባይን በላሕ ጓል ትገብሮ ሚስጥር እዩ እቲ መበል ራብዓይ ድማ ምቕባል እዚ ማለት በቃ ተቐበልዮ በቃ ኣነ ክነግረኪ እንድሕር እዚ ሰብ እዚ ፍቅሩ ክላዓል እንድሕር ትደልዮ ኮይኑ እንድሕር ክሕጎስ ትደልዮ ኮይኑ እንድሕር ፍቅሩ ክውስኽ ትደልዮ ኮይኑ ክትቀበልዮ ሓደ ጓላት እንሂዋ ክንቀይሮ ይብላል ናብ ልደልዮ ዓላማ ክትምዝዞ ይሞክራ ወዲ በባህሪው ናቹራሊ መራሒ ክኾን ይደሊ እሱ ከስምር ይልደሊ እሱ መንገዲ ክኸይድ ይልደሊ ኣብዚ ሰዓት ሱ ንዓተ ጠምዚትካ ብዙኹን እዚ መንገዲ እዚ ትክክል ይኾነት እላበለት ተቸግሮ ጓል ኣብ ጎና ክኾነ ይደሊ ስለዚ እንድሕር መጀመርያ ትሪዮ ተለኺ ምስናይኺ ህይወት መዓረ ለይኸድ ምስናይኺ ህይወት ለይጣዓም ኣካይዳ እንድሕር ልኸድሎ ኮይኑ ሓደ ነገር ትገብር ዲክ ወይ ኣሚን ክትቀበሉ የኒክ ወይ ለለ ተሓድግዮ የኒክ ኣጓላት ኣብ ውሳኔ ብጣዕሚ ክትሽወዳ ይብልኽኒ ሓደ ሰብ ምሳኺ ኣብ ህይወትኺ ከኣትተሎ እዚ ሰብ እዚ ምሳየ ይኸዶ ኢትሶኬ ለሓዞ ነገር ከዚ ለኣብነት ከረዳኪ ቅልል ብልበለ መንገዲ ኩዕሾ ምርኣይ ልፈቲ ወዲ ችግር የውሊ ኣነ ምሳየ ምስኾነ ኩዕሾ ከሕድጎ እየ ኢልኽ እንድሕር ሪሌሽን ትጅመር ለኽ ኮይንኺ ዓውይ ጌጋ እዩ ወይ ኩዕሾ ምርኣዩ ችግር የውሉ ኢልኽታኣትኔኪ ወይ ድማ ኩዕሾ ምርኣዩ በቃ ምንም ሓምል ይመስለኪ
لا فلت خكتات وكتخلني على بلزا إذا بهو الزمن يسرع 30 عمت لا جبروا لمسألة دي كحدقوا إيه أنكفات كونوا إيه خلينا نحر ريليشن تمسرت له خوين خي immediately لك حاجة كأوش تفيد لا جبر خام تخدي أنا كرجع سال خدالي إذا عوي نجار يلنجرك الله كأود ما قال النتخي بخراعة من سبرة إذا مالت ناتشورالي قال سلال خونخي حدودي نايمس حبعة من هيكي لسلس لبلا نجر لوحات رح الرحي دقاوي صباغيه عكداد ناخ نسهن ناخي نودي نايمن كبخا بالحاتخي تفتراوي ناي فقر سمعيتو نكقصقص خوي قبرويو يودي تنكاري مسناي قال لسلاسي خقت امتلو عوي ناي فقر سحبات يفتري سلزي قال النت تتغمي كاود ما مستراوي نتن أسبغس نجارات مجلس أتلمامدي إذا مالت مجمرة مسأمد خمسة قربت له ويدما فقرنيها كون سمعت نزله وسام قربه كتله كله نجار زلقف بالخي سلزة تزارب خيو نجار كله جلس سلز جبرخي إذا سبز مساحة قصة اليوم على تخوني ويدما زاقول زي أكو جلس يا منهم نجار أي تحابي إلو الآخر كريدت كبك يومالت أي خوني وايز خوني زاقول زي لم تأخلو نجار تنجار إلو لا حسب ودنيا just بعلو find out كجبر بوتهابيو بعلو لك فتش بعلو لك مرمر بعلو لك صنعكي بعلو لك غرغر نجارات فقدلو بعلو اوشتو excitement لك فترالو اوشتو لخونه ناي مغغواي سمعيت ويدما ناي مدلاي سمعيت نكفترالو حجزيو لما انتي احسر لا بالخو يكنغرك እንደል ምክንያቱም ብዙ ነገር ስላልነገረክን ካውድማ በጥበብ ናይ ምን ንጋርን ናይ ምድማጽን ችሎታ ያህልኺ ብዙሓት አጓላት ሙጋዕ ይፎት ያየን ለሰምዓን ወዲ ይፎት ያየን ነገር ግን በአንጻሩ ወዲ ስምዒቱ ከዓብ እንድሕር ትደል ይኾንኺ ብዛዕባ ዓላማው ብዛዕባ ቤተሰቡ ብዛዕባ ሽቶ ወይ ደሞ ጎል ሆነ ነገር ወይ ደሞ ብዛዕባ ዊን ከገብሮም ልደሊ ብዛዕባ እቅዱ ከውጋዕ ከተሎ ሁሉ ነገር ከጸጥ ቢልከ ክትሰምዑ የተለኺ አውሽቱ ዘሎ ፍቅሪ ንክቀጻጸል ትገብሩ ይኺ እወ ንሕና ወዳት ብጣዕሚ ትኹረት እንደለይና ንሕና ወዳት ለሰምዓና አካል ልደለይና ምክንያቱም ምስዕርክት ኮይኖም ለውጉ ነገራት እንይሆናዩ ምስማንም ከፍልካ ለውጉ ነገራት እንይሆዩ እዞም ነገራት እሶም ድማ سمعنا قوال ندلينا زوم عوشتنا لو سمعيتات كلهم سمعيتات مساودات ويم سعرتنا ويم سولدنا ويم سحواتنا نوقع منا مالتها هون سمعيتنا اندرستاند تجبرنا سمعيتنا فيل تجبرنا قوال ندلينا إذا بحرياو يحادو وديت انا ما ندحر خوين هلز ندحر خوين عوشتو نقوال زلو عمل خاختا صبوق ندحر خوين أوقات زخونة كنفسو زدل السمعيت ناري سيكشوال لخونة نجار بتشاهم قيلوا لك اللي حافتي everything في اللي جورهم نجارات اليوم لحاسبهم نجارات اليوم اللي تسبرهم سبراتات اليوم ريخي زوم نجارات اليوم ودم في اللي جبرلو بوتا اليوم السو نجار كوجت له كفي لا تسمع أقوال بقى just even كنجراكي عبدرت هالسجع بلا حقف بلا just الرسول درزت تبلو عينة أقوال يدل يودي سلزة حافتي ديفلوب تقبريو لك نجار كنجركي نايم مسمعته لخي أدابري لناجرك كنجر كله سنساتيف كوي لخ سمعيو كاودما ناي سمعيت مرققعن سلامة إذا مالت نحنا ودات أفتدقوا عالم زقت منا تشجر ويدما سببانيو إذا نجارات زي النفسلو ناي سلام سبب ندلينا إذا دما كنجرك اندحر بلح وينخ اندحر جوبز وينخ إذا كاركتر زي السخط خونة اللغي عندما انت يفقروا لك والسخام تقبريو إيماجن بحد نجارات دراما كاب تسرح قوال بالعلي understand تقبرك just سمعت خاشر تقبرك التل تسمعك سمعت exact حملة تسمعها بقى أقولنها تخون قوال مقناي مالت oh my god إذا قوال زي بقى أجل ياك نقرأكي سلازي تخيل إذا قوال زي اللي بلح خوني وايز خوني كابا خيل دل نقرأك نقرأكي ነገራት ትርዱሉ መንገድ ነገራት ተስተውዕሉሉ መንገድ ካባኸል ድለ ነገር ክነግረኪ ዋይዝ ሙኻኒ እተና መወዳታ ድማ ማንነቱ ምድና እዚ ማለት ብዘለዎ ነገር ክትቀበልዮ ክትኸለነኪ ነወዲ እቲ ፍቅርን ክላሓል ካብ ዝገብሮ ተዓውይ ነገር ክነግረክ ክተኽብሮተላ ዝህባ ነገር ቫልዩ ክትገብርተላ ፍቅሪ ከባተሉ ሪስፔክት ክገብራተሉ ክብሪ ክህባተሉ ሰላም ክህባተሉ ለአክ ጠንቀቅተሉ ትሪት ክገብራተሉ ቫልዩ ክትገብሮተላ ማለት በቃ ዋጋ ክትህቦተላ እዚ ናወዳት ለአና ዓለም እዩ ተረዲኸኒ ሪስፔክት ክትገብረካተላ ስለዚህ ዋው ምባል ኻሊ ምድና ኻሊ ማንነቱ አፕሪሺየት ምግባር ኻሊ እስኻ ኮ ጀግና ኢኻ እስኻ ስለልኾንካ ኮ ዝተዕወትለኻ እስኻ ስለልኾንካ እዩ ዝተስተኻኽለለኻ ናይ ምባል ልምዲ
ይሃልኺ ሃም ሓበሻል ትጎዳእናዮ ነገር ተሃለየ ብፍላይ ድማ ሃማና ሃም ትግርኛ ተዛረብቲ ብጣዕሚ ናይ ምድናቕ ችግር እኒሄና ኣፕሪሼት ናይ ምግባር ፀገም እኒሄና ብግልፂ ቋንቋ ዋው ስኻኳ ሃምዚ ኢኻ ናምባል ፀገም እኒሄና ኤቭሪቲንግ ኩሉ ብውሽጥና ኢና ንገብሮ እዚ ድማ እቲ ጌጋን እቲ ትኽክል ዘይኮነ ዋና ነገር እዩ ብዙሕ ሓምሊ ተማሃርኸን ተስፋ ይገብር ናሎማዓንቲ ሓሳብ እዚያ ነይራ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለፀናሕኸን ይغنيلي እዚ ቪድዮ እንድሕር ተቐይምክን ኮይኑ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዓ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንከን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ንክትኾኑ ኣነ ብፍቕሪ ጋብዘክን ኣለኹ ኣብ ልቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም